इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कई एक सिफात का जिक्र है यहाँ, लेकिन आज हम सिर्फ एक सिफत के ऊपर बात करेंगे और वो है रिश्तों को जोड़ने के बारे में, ताल्लुकात अच्छे रखने के बारे में। हकीकत ये कि कामयाब इंसान वही है जिसके ताल्लुकात अच्छे हों, जो लोगों के साथ रहना जानता हो। और यहाँ पर वल्लज़ीना यसिलूना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसल, कि वो तमाम उमूर जिनको अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है उनको मिलाएं। मसलन अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत, अल्लाह वहदहू की इबादत, उसके रसूल की इताअत के लिए सरे तस्लीम खम करना, सब इसमें दाखिल है। और इसी तरह इंसानों के साथ सबसे पहले माँ बाप के साथ अपनी जबान से, अपने अमल से अच्छा सलूक करके सिला रहमी करना और उनकी नाफरमानी ना करना, और फिर उसके बाद करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, अपने घर वालों के साथ, दोस्तों, साथियों, गुलामों, दीन और दुनिया के हुकूक की कामिल अदायगी के जरिए हुस्न सलूक से पेश आना, ये सब चीजें इसमें दाखिल होती हैं। यहाँ पर जो लफ्ज आया है वल्लज़ीना यसिलूना, वो लोग जो जोड़ते हैं। वसल का असल माना है एहसान और इकराम, सिला रहमी के लिए, लेकिन इसमें सारे नेकी के काम, इताअत के काम शामिल हो जाते हैं। और हर ताल्लुक वाले के साथ एहसान करना, खा वो माँ की तरफ से रिश्तेदार हो या बाप की तरफ से नसब के रिश्ते हों, इन सब के साथ मोहब्बत और एहसान का मामला किया जाए। इसी तरह सिर्फ खूनी रिश्तों के साथ ही नहीं, बल्कि दीगर रिश्तों में जैसे दोस्त हैं, अहबाब हैं, कुलीग्स हैं, उनके साथ भी हुस्न सलूक किया जाए। और ईमान वाले तो न सिर्फ ये कि मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुशरिक वालिदैन के साथ भी सिला रहमी का हुक्म दिया, जैसा कि हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर के वाक़े में आता है। वयख्शौन रब्बहुम वयखाफून सूअल हिसाब, और वो अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि हमसे अपने फराइज को अदा करने में कहीं कोई कोताही न हो गई हो, और फिर कहीं हमारा बुरा हिसाब न हो, यानी शदीद हिसाब न हो। क़यामत के दिन की हौलनाकियों से डरते हैं, हिसाब किताब की बारीकियों से डरते हैं। और बुरे हिसाब से मुराद, फरकत कहते हैं कि मुझसे इब्राहिम ने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि बुरा हिसाब किसको कहते हैं? बुरा हिसाब वो है जिसमें हर चीज की पूछ गुछ की जाए, पूरा ऑडिट हो और पूरा पूरा इहाता किया जाए मामलात का, इबादात का, और उसमें तनकीद भी की जाए, और जिससे ये हिसाब किया गया उसको तो अजाब दिया जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खशियत का लफ्ज आया है और आखिरत के हिसाब के लिए खौफ का लफ्ज आया है। दोनों में फर्क यह है कि खशियत में ताजीम भी शामिल होती है, और बाज़ उलमा कहते हैं कि खशियत से मुराद शदीद तरीन खौफ है, कि अल्लाह से बहुत ज्यादा डरते हैं। और इसके बारे में सही मुस्लिम में आपने फरमाया कि तुम अल्लाह से इस तरह डरो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये मर्तबा हासिल ना हो तो कम अज कम इतना यकीन रखो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। और अहले ईमान जो है वो आखिरत के दिन से खौफ खाते हुए नेक अमाल करते हैं, जैसा कि कुरान मजीद में भी आता है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार। वो मर्द जिन्हें अल्लाह के जिक्र और नमाज कायम करने और ज़कात देने से ना कोई तिजारत गाफिल करती है और ना कोई खरीदो फरोख्त, वो उस दिन से डरते हैं जिसमें दिल और आंखें उलट जाएंगी। इसी तरह यूफून बिन नज़्रि व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, जो अपनी नजर पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी मुसीबत बहुत ज्यादा फैली हुई होगी। यानी मोमिन सारे नेक काम करने के बाद, अल्लाह ताला के हुकूक अदा करने के बाद और बंदों के हुकूक अदा करने के बाद, सिला रहमी करने के बाद भी डरते रहते हैं, क्योंकि आखिरत का दिन कोई मामूली दिन नहीं, वो हिसाब किताब का दिन है और उसमें इंसानों की हालत गैर होगी। इसलिए वो डरते हैं कि कहीं हमसे ज्यादा हिसाब न लिया जाए, क्योंकि जिससे पूछ लिया गया उसके पास तो कोई जवाब नहीं हो सकता फिर। और जहाँ तक सिला रहमी का ताल्लुक है, जो कि आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है, तो सिला रहमी जो है सिला से है। सिला कहते हैं एक चीज को दूसरी चीज के साथ मिलाना, हत्ता कि वो इससे चिमट जाए, और इसकी जिद जो है हुजरान है, यानी छोड़ देना। इब्न मंजूर ने लुग़वी और इस्तिलाही मानों के दरमियान ताल्लुक को वाज़ेह करते हुए कहा कि ये एक किनाया है उन रिश्तेदारों पर एहसान करने के बारे में जो नसबी और ससुराली हो। नसबी जो माँ बाप की तरफ से हो, और ससुराली जो सास ससुर के रिश्ते में से रिश्तेदार बने। उन पर शफकत करना और उनके साथ नरमी से पेश आना
اور ان کے احوال کی رعایت کرنا، خواہ وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا وہ بدسلوکی کرتے ہوں۔ یعنی صلہ رحمی میں صرف ماں کی طرف کے رشتہ دار شامل نہیں ہیں، کیونکہ رحم سے تعلق جوڑا جاتا ہے اس کا، تو پھر صرف سمجھا جاتا ہے شاید ماں ہی کے طرف سے جو رشتہ دار ہے، نہیں، اس میں باپ کی طرف سے بھی حسب نسب جو بھی انسان کا ہے، اور پھر صرف والدین ہی نہیں بلکہ سسرال بھی، یعنی میکا ہی نہیں، سسرال کے ناطے سے بھی جو رشتے بنتے ہیں وہ بھی شامل ہے، اور پھر اس میں دور کے رشتہ دار بھی شامل ہے اور قریب کے بھی شامل ہے، اور وہ بھی شامل ہے جو ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں اور وہ بھی شامل ہے جو ہم سے اچھا سلوک نہ کریں۔ تو صلہ رحمی کے برعکس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قطع رحمی، اور وہ ان تمام چیزوں کے برعکس کو کہتے ہیں۔ گویا جب وہ ان پہ احسان کرتا ہے تو اپنے اور ان کے درمیان قرابت داری اور سسرالی رشتہ داری اور جائز صلے اور عطیے کو ملاتا ہے، اور قطع رحمی میں کاٹتا ہے۔ صلہ رحمی کی ایک اور جامع تعریف یوں کی گئی ہے کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے رشتہ داروں کو خیر پہنچائی جائے، اور حسب طاقت جتنا ہو سکے ان سے شر کو دور کیا جائے۔ یعنی صلہ رحمی کا لفظ چونکہ عربی کا لفظ ہے تو عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں کہ پھر کرنا کیا ہے، تو کرنے میں یہ ہے کہ اپنے اور سسرالی رشتہ داروں کو جو بھی خیر پہنچا سکتے ہو، جو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ ان تک پہنچاؤ، اور انہیں اگر کوئی تکلیف آ گئی تو اس تکلیف کو ان سے دور کرو۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ امام نووی کہتے ہیں صلہ رحمی رشتہ داروں پر اس انداز میں احسان کرنا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے کے اور جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے اس کے حالات کے مناسب ہو۔ کبھی یہ مال کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی خدمت کرنے سے، کبھی صرف ملاقات اور سلام کرنے سے ہوتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے تباہ ہو رہے ہوں اور ان کا رشتہ دار بہت زیادہ مالدار ہو، اور صلہ رحمی واجب ہے خواہ رشتہ دار کافر ہی کیوں نہ ہو اور اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ یعنی اگر صلہ رحمی کرنے والا دین سے تعلق رکھتا ہے اور نہ کرنے والا دین سے تعلق نہیں رکھتا پھر بھی صلہ رحمی کرو۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوائد کا تبادلہ کرنا، یعنی ایک دوسرے کو صرف فائدہ پہنچانا ہی صلہ رحمی نہیں، یہ کہ اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اگر وہ تم سے دور چلے جائے تو تم بھی دور چلے جاؤ۔ یہ صلہ رحمی کی صفت نہیں، یہ تو ایک دوسرے کو بدلہ دینا ہے۔ یعنی یہ تو آپ نے بدلہ دیا، کسی نے آپ سے اچھا کیا، آپ نے بدلے میں اچھا کر دیا، یعنی یہ تو فوائد کا تبادلہ ہو گیا۔ لیکن صلہ رحمی کا معاملہ ان تمام چیزوں سے بلند ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی کرنا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے وہ پھر بھی صلہ رحمی کرے۔ سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں ابن محیریز سے کہا گیا کہ رشتہ داروں کا کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا اگر رشتہ دار آپ کی طرف آئے تو ان کا استقبال کیا جائے، ویلکم کیا جائے، اور اگر وہ پیٹھ پھیر کے جائیں تو ان کے پیچھے جایا جائے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم روٹھے ہم چھوٹے، بلکہ اگر وہ روٹ بھی جائے تو انہیں منایا جائے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی وہ رشتہ داری جس کو ملایا جاتا ہے، نمبر 1 یہ عام ہوتی ہے اور نمبر 2 یہ خاص ہوتی ہے۔ عام صلہ رحمی جو ہے یہ دین پر مبنی ہے، یعنی کسی صاحب ایمان کے ساتھ تعلق ہونا، ضروری نہیں کہ وہ رشتہ دار ہی ہو، کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے ہم کسی نہ کسی جگہ جا کر ضرور رشتے میں مل جاتے ہیں، ہم کسی نہ کسی درجے پر سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہی ہیں کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ تو عام رشتہ داری یا صلہ رحمی کیا ہے کہ انسان کسی بھی انسان کے ساتھ حسن سلوک کرے، چاہے وہ خون کا رشتہ ہو یا سسرال کا ہو یا نہ ہو، یعنی کسی صاحب ایمان کے ساتھ تعلق ہونا، بس اس کو باہمی محبت اور خیر خواہی اور عدل و انصاف اور واجب اور مستحق حقوق بجا لانے کے ساتھ ملانا واجب ہے۔ اور خاص صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ خرچ کو بڑھا دیں اور ان کے حالات کی خبر گیری کرتے رہیں اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں۔ یعنی خاص صلہ رحمی کیا ہے کہ جو آپ ان کو دے رہے ہیں اس میں اضافہ کرتے رہیں، اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا تو آپ بھی ان کو آگے آگے زیادہ دیتے رہیں اور ان کے حالات کی خبر گیری کرتے رہیں کہ وہ کس حال میں ہیں اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتے رہیں۔ کتنا خوبصورت ہے صلہ رحمی کا یہ انداز۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر صلہ رحمی کی تلقین کی گئی ہے،
सूरत अल-बकरा में बनी इसराइल को हुक्म दिया गया, यानी सिर्फ हमें नहीं ये हुक्म बल्कि पिछली शरीयतों में भी ये हुक्म दिया गया था। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। और जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करोगे और माँ बाप और कराबत वाले और यतीमों और मिस्कीनों से एहसान करोगे और लोगों से अच्छी बात कहो, नमाज कायम करो और ज़कात दो, फिर तुम इससे फिर गए मगर तुम में से थोड़े और तुम मुंह फेरने वाले हो। और ये सिर्फ बनी इसराइल का हाल नहीं, आज उम्मत मुस्लिमा का भी यही हाल है कि हमें अमूमी तौर पर लोगों के दरमियान ताल्लुकात खराब नजर आते हैं, रिश्ते कमजोर नजर आते हैं और दूसरों के साथ एहसान और भलाई के रवैये बहुत कम देखने में मिलते हैं। अगर तमाम इंसान जिनको अल्लाह ने दिया है वो देने वाले बन जाएं और अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखने वाले हों तो दुनिया में शायद ना कोई भूखा हो और ना ही कोई जरूरतमंद इस तरह का हो कि वो घुट घुट के और सिसक के इलाज के लिए मर जाए या किसी और जरूरत के लिए दिन रात परेशान रहता हो।